भक्ति भल पाइबा आ समर्पण भाव जड़े नारी पाई ता जीवन सार्थकता आ ता परिवार सफलता प्रतिपादन करे। दर्शक बंधु, आज एक पवित्र दिन सावित्री व्रत बा सावित्री अमावास्या। ये सावित्री अमावास्या रे आमर संस्कृति परंपरा को बजाय रखी सबु वर्गर महिला माने अति धूमधाम रे पालन करती। निज परिवार शुभ मनासिबा सहित निज स्वामी दीर्घायु कामना करती। आज आम सांगे जड़े एमती सावित्री अच्छी जे कि तांको जीवन रो 50 वर्ष अधिक वैवाहिक जीवन पूर्ण कर सारी। आज तांको मोर सुनिबा ये सावित्री व्रतर महात्म्य एवं केमिति से तांको सत्यवान पाई एते वर्ष तांको सहित कटे देलेनी। आपन स्वागत करछि, परिचय रखंतु। धन्यवाद। मु सुलेखा पाढ़ी, घर मोर मोटसाई। आ मो स्वामी का ना आज सावित्री रे धरिबेनी, जेहेतु आज सावित्री, आज मो स्वामी का नाम धरिबेनी। 50 वर्ष अतिक्रम करि जाइछन्ते सत, आज मध्य स्वामी को ना धरिबार संकोच अछि। से संस्कृति परंपरा आम भारतीय आम भारतर संस्कृति को से बजाय रखिछन्ती। केमिति आरंभ होइतला कहानी? कहानी मोर बहुत छड़ सुंजा दे कि मो कहानी आछि। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जीवन कहानी सबु तो गोटी गोटी करिकि मु कैमेरा आगे कहि परिबिनी कि सबु भी मीडिया आगे कहि हुएनी। तथापि मु जथा संभव मु कहूची। आम बेले ई सावित्री पाळिबा बहुत कष्टकर व्यापार थिला, काहेकि ना आम पाखरे सेमिति पैसा नथिला जे एइमिति हजार हजार टंकार सामग्री, फल, पूजा सामग्री एउडा सब किनिया पे आम पाखरे एमिति पैसा नथिला। खाली आपात तो आमे पूजा टिकी कर दउथुलु। दिन मान एमिति कि गोटे खंडे आपुल भी मिलेनी दिन खाइबा पई, काइना बहु बड़ कुटुंब मोर थिला। भोग करि सारला बेलको आ भोग किछि नथिबो, छुआ नै आइतिबे, पानी पी पी कि दिन काटिबु, देह सब थरुथबो। सेथिरे भी गोटे खुशी थिला। किंतु मो स्वामी जी से सब कहते तू तो पाई रखिलुनी, तू कहीं छुआ को दे दउछु सबु, कहीं तांकरी भाई भौणी सब होउचंती मो कुटुंब, तू समस्त कहीं दे दउछु, तू रखिलनी बोली केमिति रखिबी, भोग मना करंतेनी बा, मु दे देली आ तोर केमिति रहउछु र। भल पाइबाटा तांकर आजि जाय मो प्रति रहिछि। आ मो भल पाइबाटा केते तांका प्रति मु एटा को मु निजे कहि परिबिनी ना, मु कहि परिबिनी। किंतु आगो कालर जो थिला पूजा को प्राधान्य दउले, किंतु एखिनिका प्रसाधन को प्राधान्य दउचंदी। किए केते भल साड़ी किनिला, किए केते बेसी भल दामिका फल किनिला, किए केते सज है कि कार रे गला मंदिर को, एई गुडा को एखा देखे होउचंदी। किंतु सेतेबेले सेगुडा को किछि नथिला। गोटे डोला तळे तो जरी तो आम बेले प्रचलन नथिला, डोलार नडियाटे कदळीटे एमिति पकई कि हम मंदिर चल लाउथुलु। आसिकी पहुंचला बेलको भोग शेष, कौन टू खाइबु जे पानी पी कि रहिबु, आ तो किछि खाइ होबनी। तो सेथिरे भी गोटे थिला। किंतु एई खा छुआ माने जो पाळुचंदी बहुत भल लागुची। किंतु तांको पाळनटा मते काहे निजको भारी ईर्षा होउची, काहे ना आमे भी इमिते पाळी पारि नथिलु। से माने एते संस्कार देकी पाळुचंदी पूजाटा को, एते सुंदर भाव रे से माने पूजाटा को पाळुचंदी जोटा कि आमे पारु नथुलु। काहे ना हम ऊपर तो बहुत घरर दायित्व थिला, गुरु गाई दानो चाउल सब थिला, एउडा को सब पारु नथुलु। आज काली छुआ मोर छुआ मान को देखुची कि सुंदर से माने सब पाळुचंदी सावित्री की, मु देखुची मते भारी खुशी लागुची। छुआ माने केते सजबाज हे कि जाउचंदी बुलुचंदी, मु देखुची मते भारी खुशी लागुची सेउडा का देखि कि। से मान को मोर गोटे आशीर्वाद से माने एमिति सीमंतिनी हे कि रही थांतु मो आखि आगरे तांकर सिंदूर एमिति दाउ दाउ होउथाउ, मु देखुथा आ मोर किछि। सावित्री और सत्यवान कहानी बड़ नियारा थिला। जुग जुग पई से उदाहरण साचंती समस्तन पई। वर्तमान समय आपण समय 50 वर्ष पूर्व जेतबेले से सावित्री पालन करथिले, सी जो त्याग बलिदान जो समर्पण भाव थिला, केमिति करि परथिले, संभव केमिति होउतला से सब जिंस? संभव होउतला निजर दृढ़ता। आगे गोटे नारी होउचे, आगे तार त्यागर मूर्ति,
आगे त्याग बहुत त्याग थिला आम मानकर त्याग नथिले आमे आज एपर्यंत एडे बड़ संसार को संभाल के आसी पान तांदो एइखनिका तो प्रत्येक टिके टिके कथार डिवोर्स आमे चालू संगे संगे बेडिंग पटा बांधिले पळौचंदी आमे कोन पळौथुलु ना आमे गोड़ काढिबुनी घरु जेते जहा जड़ जंजा आसु आमे गोटे कथा जानितिलु सबारी उठीची बाप घरु एटिकी एठू उठिबो हमर कोकेई आमर एठू कोउठी की जीवनी काना एठू बाहरला माने बाप घर बदनाम हबो बाप भाई से माने मुंडा टेकी परिबेनी आमे बहुत बाधा विघ्न सहितिलु सेउडा को सब कथा तो कैमरा आगर कहि हबनी सेउडा को सब किंतु दुख पाइथिलु बोली आज सुखर संधान टा आमे पाइलु सुखर कथार अछि घर संसार थिले पत्थर पड़ले सही ये जो कथा काल काल को रही आछि आज पर्यंत बोध किछि परिवार सेमति अछि जाकु चलछि जेतले आपण सेतले थिले जेतले नुवा करी बहु ए आस्तिले कोन थिला सेतले कहानी सेतबेला कहानी मुंडरो तो ओढणा बाहरी बनी केही देखिबेनी गां लोक केही देखिबेनी छाड़ ओढणा देखिबेनी ओढणा खोली पारिबुनी नई पोखरु पानी आनी की चलिबु तापर खंडे टियोल बसिला जे बाडर सेई दुरु चलिबु पाई भी पानी कोन इलेक्ट्रिक आलु कोन आमे जान नथिलु गैस कोन किछि आमे जान नथिलु सेई चुली नई पानी एई होची हमरो चलणी सेई थरे भी जो खुशी थिला वर्तमान सब थाई कि भी आजिकली छुआ माने कहउछन आमे केते खटिबु आमे केते करिबु आमे करि परनु एते काम आमे करि परनु माने अरे हाथ हले दउछ मसला बाट दउछ खाली स्विच मारला मसला बाट दउछ पिठो बाट दउछ तो स्विच टिपि देले तुम चुली जळुची तुमर सब बेला एसी रो बसी रहउछ एते ये भीतर तुम सब एमिति होउछ ना आमे केते दुख कष्ट पाइतिलु त सेतळे से समय थिला माने सत्य कथा सेतळे से समय थिला युग बदलिछि ता से तो समय भी बदलिछि किंतु ये व्रतर जो महात्म्य रहिछि ये व्रत को आपण केमती देखंती आ जीवन रे ये व्रतर महत्व कोन रहिछि ये व्रतर महात्म्य होछि केवल स्वामी नु ना ये व्रतर महात्म्य दी कुल स्वामी कुल एवं ससुर मान बापर कुल स्वामी कुल भाई कुल दी कुल को ये नहीं से दुहिता दुई कुल को हिता दी कुल को हित साधन करे बोली ता ना होची दुहिता दुई कुल को से करे कहीं ना सी तो सावित्री भी बर मागी सी एकथा भी बर मागी नहीं जे मो बाप मां को तांको राज्य फेरई दिया जाऊ मो बापर राज्य चली जाइए मो बापर राज्य सी जमराज को भी बापर राज्य मागी ससुर मागी आखि ससुर मो आखि मो ससुर अंध तांको आखि फेरई दिया जाऊ शेषर निज से 100 पुआ मागी वर्तमान आम छुआ कह गोटे रु अधिका मुंड को पिटी देवे ढाई ढाई कर लो बाबा कहनी से कथा आउ आम छुआ करूँ से गोटे आम ढेर सत कथा भी से गोटे को मनुष्य करूँ आउ भी बेसी जन्म करिया भी दरकार नहीं ना आम बेले सेगुड़ाक सब एत चली नाला आम सीना जन्म कर पकईलु ये तो सबू तो खुला मार्केट सबू तो मीडिया रे प्रचार होने कहीं छुआ कहीं आम भाया अंध भाया छुआ करेंगे जहा किंतु आजिकलिका छुआ मैंने भल कर आजिकल आजिकल मुझे देखुचे जो मैंने सीना गुड़ाक फालतू झी गुड़ाक आसना एमती कर झी संस्पर्श आसिले आमरी घरे 2टा झी रही मुझे देखिली से स्वामी प्रति एते भल पाइबा मु देखिकी भी ताटका हो जाए एते भल पाइबा से माने स्वामी मान को दियंती मु देखिकी ताटका हो जाए मैंने बाहर आजिका जुगरे एमती छुआ अच्छा ना टिके अवमानना ना टिके मुहर उत्तर दबा ना कि ना मु देखिकी निजको निजे मु बसिकी चुपचाप तो चली पारे बसिकी चुपचाप मु देखिकी देखे से छुआ 2टांकर कि सुंदर व्यवहार 2टा झी अच्छा मो घरे मुझे स्वामी प्रति भल पाइबा देखिकी मु भी निजको निजे मु पूरा नीरव हो जाए मुझे प्रभु तुमको भल रखु भल बुद्धि दिंतु तुम वर्तमान समय आप कौन भावुं गोटे घर गोटे परिवार एवं स्वामी को चलवा केते कष्ट वर्तमान समय वर्तमान स्वामी माने माने आग अपेक्षा स्वामी माने भल स्वामी सब मु देखुची आगुर स्वामी माने एते रागी थिले टिके टिके कथार कहीं ना अभाव थिला मुख्य कथा से अभाव थिला से माने जेहेतु आमर अभाव टाको पूरण करि पार नथिले आमे जदी बार बार गोटे जिंस पई कहबू सेठु से माने हमकु राग देखई दउले पाटी करना दुनिया कहते कि बर्तमान आउ कहारी अभाव नहीं माने स्त्री पाटरू बाहरला को स्वामी आनिक हाजर कर दूची किछि से अभाव नहीं कहीं मेचे छुआ भी नांती से गोटे अधे छुआ से किछि नहीं किंतु जो स्वामी रो आयुष कामना कथा कहलु सी हूँ आमर धारणा भूल
ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କଣ ମାଗିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ଯଦି ସବୁ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ କରିକି ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ପେହେଲଗାମରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଗଲା ନା ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏତେ କେମିତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହେଁ ଯାହାର ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ଯାହାର ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ ପୂଜା କଲେ ବଞ୍ଚିବ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିବନି ସେ କଥା ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ନିଜର ମନର ପବିତ୍ରତା ନିଜ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ବରଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବିବି କି ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଦୁଗ ନେବି କି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ କଲେ ଯେ ଅମର ହେଇଯିବ ସେଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କିଏ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହୁଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଆସେ ଯାହାକୁ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଜିକା ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଳିଲେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜି ସକାଳର କାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇପାରିବିନି ଠାକୁର ଘରେ ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଅଛି ମୋର ସେ ଝିଅ ତାର ସବୁ ପୂଜା ପଟାଳ କରିଦେଲା କରିଦେଇ ସାରି କହିଲା ମାଉସୀ କଣ ପୂଜା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କଣ ନା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଲି ପୂଜା ଟିକେ ସେଇଠି ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କତିରେ ରଖିଦେଲି ରଖିଦେଇ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଇକି ଟିକେ ଆଳତି ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିନି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁ ଦେଇଛୁ ସବୁ ତ ତୁମର କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତୋରି ପୟର ମୁଁ ତୋର କଣ ଦେଇକି ତତେ ଆଉ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁ ତ ଯାହା ଦେଇଛୁ ସବୁ ତ ତୋର ତତେ ପୁଣି ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଟିକକ ଦଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ସେତିକି ପାଇଁ ତୁ ଖାଲି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥା କହିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁବେଳେ ଆଶା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେନି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରହିବ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆଗେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଟିକି ନିକି କରିକି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲି ସେମିତି ତ ଆଉ କେହି ବୁଝିବେନି ସେଠୁ ସିଏ ମତେ ଝୁରିକି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଯିବ ଝୁରିକି ସେଥିପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ଜୁଇରେ ଚଢି ପାରିବାନି ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେଇଯା ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯା ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଆମର ଏତେ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଦୁନିଆ କାମ କରିବୁ ନିଷ୍ଠା କେତେବେଳେ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ତାର ପଶିଲାଣି ତାଟି ଭାଙ୍ଗିକି ଶାଶୁ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଦେ ଦୌଡୁ ଗାଈ କତିକି ଦେ ଗାଈକି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବେଣି ପୁଣି ଶାଶୁକୁ ଖୋଜା ହବ ଏଇଖିଣିକା ସେସବୁ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ସେସବୁ ଦିନ ଗତ ଜିନିଷ ଖତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ନୂଆ ପିଢିର ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ ମା ମାନେ ତମେ ଯାହା ବି କରିବ ଭଲ ତ ପୂଜା କରୁଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ କରୁଛ କିନ୍ତୁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଆଣିବନି ଯେ ମୋର ଏତେ ଅଛି ମୋର ସେତେ ଅଛି କି ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିଲି ତା ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଭାବିବନି କାହିଁକି ନା ଯେ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୁମେ ସେଗୁଡାକ ଭାବିବନି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବାପ ଘର କଥା ବି ବୁଝ କାହିଁକିନା ଝିଅ ଯେ ବାହା ହେଇକି ଚାଲି ଆଇଲ ବୋଲି ଯେ ବାପ ଘର କଥା ବୁଝିବନି ତା ନୁହେଁ ତମେ ବାପ ଘର କଥା ବି ବୁଝିବ ତମ ବାପ ମା ଭାଇ ଭାଉଜ କେତେବେଳେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଲେ ତୁମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦବ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଉଣା କରିବନି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଦବ ଆଉ ବେଶୀ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ତୁମ ଶାଶୁଘର ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତୁମ ଶାଶୁଘର ଉପରେ ଏଠୁ ବଳିଲେ ହେଟି ଶାଶୁଘରୁ ବଳିଲେ ସେଟା ଉତୁରିକି ପଡିବ ଶ୍ୱଶୁର ବାପ ଘରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ହଉ ଭଲ କଥା ପଦେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରି କୁହ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ହଉ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ସହିତ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେମିତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାଉ
आम आशा करछु आज उपस्थापन आपको निश्चित भाव भल लगे एवं आम आग्रह मध्य करूँ आपण सुचिंतित मतामत आम कमेंट माध्यम दिंतु। भद्रकରୁ प्रभात विजय, आरसीएन ओडिया।